गुमनामी के अंधेरे में था, एक पहचान बना दिया। गुमनामी के अंधेरे में था, एक पहचान बना दिया। दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद जिसने, उनकी ऐसी मेहरबानी हुई कि उस्ताद जिसने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। नाज़रीन किराम, आपका स्वागत है आरएनए चैनल में। मैं आपका मेजबान वसीम कादरी आज आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर हाजिर खिदमत हूं। आज हमारी स्टोरी जो थी वो रिकॉर्ड की हमने एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एसिट अनंतनाग से। जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के अंदर आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है, तो टीचर्स के बारे में मुझे तो कहना ज्यादा कुछ नहीं है। मैं इतना कहूंगा कि टीचर्स से ही दुनिया की बुनियाद बनती है। टीचर्स ही बिल्डर्स ऑफ द नेशन है और इन्हीं टीचर्स के बारे में हमने आज बात करनी है कुछ स्टूडेंट्स से जो कि आज बहुत खुश हैं और अपने टीचर्स को ग्रीट करना चाहते हैं। तो आइए देखिए आज हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तुफैल शिफी हूँ। मैं पढ़ता हूँ एसिट एकेडमी ऑफ कॉमर्स एंड आईटी अनंतनाग में। आज जो टीचर्स डे है, मैं आज इस दिन पर मैं सारे टीचर्स को कंग्रेचुलेट करता हूँ। मैं इनको विश करता हूँ हैप्पी टीचर्स डे। जो हमारी टीचर्स हैं, सभी को पता है कि हमारे देश की जो बुनियाद हमारे सारे टीचर्स से बनाते हैं। जो आजकल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स है या कोई भी प्रोफेशनल है, सारे मतलब अपनी पोजीशन, इस पोजीशन पे इसी वजह से वो आए हैं क्योंकि उनको मतलब किसी टीचर ने मतलब बहुत ही अच्छा पढ़ाया है। बहुत ही हमारे एक्सपीरियंस टीचर्स है, आज उनकी वजह से ही आज हमारा देश जो तरक्की कर रहा है। शुक्रिया आपका आरएनए में जुड़ने के लिए। अदनान, आप यूपी से हैं, तो आप यहाँ पर पढ़ के आप यहाँ के टीचर्स से पढ़ाई हासिल कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि सर मैं शर्माऊंगा नहीं, क्योंकि जब मैं 10th में पास हुआ तो मेरे मार्क्स बहुत वीक थे। मैं 360 लेके आया था। बट सर अगर जब मैं यहाँ पे आया तो अब कोई भी सोच लेगा कि जब मैं 360 लेके आया तो मैं 11th में भी बहुत वीक पढ़ूंगा, 12th में भी बहुत वीक पढ़ूंगा। लेकिन सर जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे लगा कि मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने सामने ऐसे प्रोफेशनल टीचर्स देखे जिन्होंने मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग किया। तो मैं आगे जाके सर अपना गोल अचीव कर सकता हूँ। ये मेरा सजेशन है। तो अदनान, क्या मैसेज रहेगा आपका टीचर्स के लिए? क्योंकि आज जितने भी आप देखेंगे जो टीचर्स हैं, बिल्डर्स ऑफ द नेशन, जो स्ट्राइव कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं टीचर्स इस कौम को संवारने के लिए, इस कौम को सुधारने के लिए, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उन टीचर्स के लिए जो अपने फराइज बहुत बखूबी अंजाम दे रहे हैं? सर मैं अपने टीचर्स को सेलिब्रेशन करना चाहता हूँ और स्कूल के टीचर्स को भी, अपने एसिड एकेडमी टीचर्स को। शुक्रिया अदनान आपका जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े हैं अभी मुंतजिर। तो मुंतजिर, आपका क्या मैसेज है? आज टीचर्स का डे है। कौम के जो मेहमान हैं, कौम की जो बुनियाद बनाते हैं टीचर्स, आज उनका दिन है। तो उन टीचर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले मैं इस टीचर्स डे पे सभी जो टीचर्स हैं उनको विश करता हूँ हैप्पी टीचर्स डे। जैसे आपने कहा कि टीचर्स जो होते हैं वो बिल्डर्स ऑफ नेशन होते हैं। वो जो यूथ है वो उसको वो इम्प्रूव करते हैं। जैसे हमारे मजहब में जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने फरमाया है कि जो टीचर्स है वो होते हैं वो कौम के उस वक्त के पैगंबर होते हैं। तो टीचर्स से यही गुजारिश रहेगी कि वो भी अपने स्टूडेंट्स के साथ उनका बर्ताव जो है वो अच्छा रहे, फ्रेंडली एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करे। स्टूडेंट्स से भी यही सजेशन है कि वो अपने टीचर्स का जो है वो अच्छी तरह रेस्पेक्ट करे, बहुत ही अच्छे। तो मुझे बताइए मुंतजिर, आपका फेवरेट टीचर कौन रहा है? तो किस उस्ताद ने आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा इंस्पायर किया है, मुतासिर किया है? जहाँ मैं पहले पढ़ता था, अगर वहाँ की बात करें तो वहाँ मेरे दो टीचर्स जिन्होंने मुझे बहुत ही इंस्पायर किया, वो है आसिफ सर फ्रॉम इसू तेलवन, जो हमें मैथ्स पढ़ाते थे, और ये खुंदरू से थे अथर सर जो हमें साइंस पढ़ाते थे। वो उनका मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है जो मैं आज हूँ उनकी वजह से। जी शुक्रिया मुंतजिर आपका जुड़ने के लिए।
ابھی فائز جڑے ہیں. فائز 12ویں جماعت کے طالب علم ہیں, 11ویں جماعت کے سوری. اور آپ کا کیا میسج رہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام فائز منظور ہے اور میں شیر سے ہوں. سب سے پہلی بات تو آج ٹیچرز ڈے ہے, تو میری طرف سے سبھی ٹیچرز کو ہیپی ٹیچرز ڈے. اور میری میسیج جو رہے گی وہ خاص کر اسٹوڈنٹس کی رہے گی کہ ہمیں جو ہے ہمیشہ اپنے ٹیچر کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا ماننا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے سے زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے. اور وہ اگر ہمیں کبھی ڈانٹے بھی, ہمیں کبھی ان کی بات کا برا نہیں لگنا چاہیے. کبھی وہ ہم پہ ہاتھ بھی اٹھائے تو ہمارے لیے وہ پیرنٹس سمان ہوتے ہیں. جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ ایک قوم کے پروفٹس ہوتے ہیں. تو میری اسٹوڈنٹس سے یہی میسیج رہے گی کہ آپ ٹیچرز کا مانا کریں, جو آپ کو بتائے اس پہ آپ اسی راستے پہ چلے. اور ٹیچرز سے بھی خاص کر میری یہی گزارش رہے گی کہ آپ بھی ایک اسٹوڈنٹ کو سمجھو, اس کے لیول پہ جاؤ, اور جیسا کہ وہ اگر کچھ گریب نہیں کر پاتا تو اس کو اچھے سے سکھائیے. اور جہاں تک رہی بات میرے فیوریٹ ٹیچر کی, تو مجھے سب سے زیادہ انسپائر کیا ہے شبیر سر نے, جو کہ اسٹا ہائر سیکنڈری میں مجھے انگلش پڑھاتے تھے, کیونکہ وہ ایک بہت ہی ہمبل ٹیچر تھے. انہوں نے مجھ میں کانفیڈینس بھرا اور اسی وجہ سے میں یہاں پہ بھی آج بول سکتا ہوں. انہوں نے مجھے پہچانا جیسا میں ہوں. شکریہ. ایک اور اسٹوڈنٹ جڑے ہیں عمر شوکت, وہ اپنا میسج دینا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو پہلی بات میری طرف سے سبھی ٹیچرز کو ہیپی ٹیچرز ڈے کی مبارکباد. تو ہم بات کریں گے ایسٹ اننت ناگ یعنی اکیڈمی آف کامرس اینڈ آئی ٹی اننت ناگ کے بارے میں. تو جہاں تک مجھے لگا ہے, میں نے ابھی تک کچھ مہینے ہی گزارے ہیں اس اکیڈمی میں, میں نے جو ڈفرینس دیکھی ہے یہاں اور دوسرے اکیڈمیوں میں وہ بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی ڈفرینس دیکھی ہے. یہاں کے اسٹاف کا جو مینر ہے پڑھانے کا, ان کا مطلب انٹریکٹ کرنے کا بچوں کے ساتھ, وہ ایک نیکسٹ لیول کا ہے. اور جس طریقے سے یہ ہمیں پڑھاتے ہیں, جس طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ مطلب آگے آپ کو کیا کرنا ہے, مطلب کس فیلڈ میں جانا ہے, کیا کرنا ہے, بچے کا یہ ٹیلنٹ بخوبی دیکھتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی پلیس ہے. اگر آپ کو کامرس پڑھنی ہے, اگر آپ کو اپنی لائف میں کچھ کرنا ہے, تو یہ بہت ہی اچھی پلیس ہے کامرس کے لیے. تھینک یو سر. شکریہ آپ کا عمر جڑنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ ایک اور طالب علم ہے, آپ اپنا نام بتائیے. جی میرا نام ریان. ریان, آپ کا آج کیا میسج رہے گا؟ السلام علیکم سر. جیسے پہلے ہی یہاں ہمارے ایک میٹ تھے منتظر, انہوں نے کہا کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ نیشنز کے بلڈرز ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, جو علماء ہوتے ہیں وہ انبیاء کے وارثین ہوتے ہیں. تو اس حدیث کو دیکھ کر, اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ استاذوں کا مطلب ان کا مقام کیا ہوتا ہے, ان کا لیول کیا ہوتا ہے. صرف ہمارے ریلیجن میں نہیں بلکہ ہر کسی ریلیجن میں, چاہے وہ بدھزم ہو, چاہے وہ جوڈائزم ہو, تمام ریلیجنس میں یہی ہے کہ جو ہمارے استاد ہیں ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان سے محبت کرنی چاہیے. اور استاذوں کے لیے بھی یہ میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ جب ہی آپ بھی شمس تبریزی کی طرح بنیں گے, کیونکہ جب ہی آپ شمس تبریزی کی طرح بنیں گے تب ہی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ مولانا روم کی طرح نکلیں گے. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کہی انہوں نے کہ جو استاد ہیں, میں سبھی استادوں سے, سبھی ٹیچرز سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت اچھا میسیج دیا کہ آپ شمس تبریز کی طرح بنیے تو آپ کے شاگرد جو ہیں وہ مولانا روم کی طرح بنیں گے. بہت اچھا میسیج رہا آپ کا RNA میں جڑنے کے لیے شکریہ. تو یہاں پر میرے پاس ایک اور چھاتر ہے جو اپنا میسیج دینا چاہتی ہے. السلام علیکم ایوری ون. مائی سیلف ارم خالد. میں اس وقت میں فی الحال پڑھ رہی ہوں 11ویں کلاس میں. تو میں سب کو ویسے تو کوئی لیکچر نہیں دینا چاہوں گی باتوں پہ, جیسے کہ سب لوگوں نے اتنی اچھی اچھی باتیں کہی, بہت سارے لوگوں نے اتنا سب کچھ کہا ٹیچرس کے بارے میں. تو میں پرٹیکولرلی خالی ایسڈ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی, جہاں پہ ایسے ٹیچرز مجھے دیکھنے ملے جو لیس ججمنٹل ہے, اتنا اچھا پڑھا رہے ہیں, بہت ہی پروفیشنل طریقے سے پڑھاتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے اندر جو اسکلز ہیں, جو ٹیلنٹس ہیں, وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تاکہ بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آج ڈرتے ہیں کیمرہ کے سامنے آنے کے لیے. لیکن یہاں پہ جو ٹیچرز ملے ہمیں, انہوں نے یہ سکھایا کہ ڈرو مت, کیمرہ کے سامنے کہیں پہ بھی کسی کے بھی سامنے بات کرنی ہو تو اچھے سے بولو. تو دوسری بات, کنگریچولیشن سب کو, ہیپی ٹیچرز ڈے. جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی, ایس ایس کے ٹیچرز, ان کو بھی, سب کو میری طرف سے ہیپی ٹیچرز ڈے. شکریہ ارم آپ کا جڑنے کے لیے. ساتھ اس اکیڈمی کے جو ڈائریکٹر ہیں وسیم راجہ جڑ چکے ہیں, جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. ان کے بارے میں اگر کہا جائے تو یہ پچھلے 17 سال سے اس قوم کی خدمت کر رہے ہیں.
वसीम राजा एक ऐसा नाम है जो ना ही साउथ कश्मीर में बल्कि पूरे J&K में इनका नाम चलता है। वसीम राजा ने अपनी पहचान इस वजह से बनाई है क्योंकि ये अपने स्टूडेंट्स का ख्याल रख रहे हैं, उनके डाउट्स क्लियर कर रहे हैं और उनके करियर्स को, उनके फ्यूचर को शेप कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो वसीम राजा से आज हम लोग जानना चाहेंगे कि आज उनका दिन है, इन्हीं उसातिज़ा का दिन है आज जो इस तरह से कौम की खिदमत कर रहे हैं। तो वसीम राजा हमारे साथ हैं, आपका तहे दिल से खुशामदीद, शुक्रिया आपका RNA के साथ जुड़ने के लिए। मैसेज रहेगा, आज आपका दिन है सर। शुक्रिया आपका क्योंकि आपको पता ही है आज टीचर्स डे था, तो हमने टीचर्स डे अच्छे से सेलिब्रेट किया। तो मैं शुक्रगुजार हूँ सारे अपने स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझे तहे दिल से इस काबिल समझा, हमें फेलिसिटेट यहाँ पे किया। मेरी यही मैसेज रहेगी हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वेदर वो कॉमर्स हो या नॉन कॉमर्स हो, अपना मुस्तकबिल बनाइए और माँ बाप के जो आपके अरमान है, आपके ख्वाब है, उनको पूरा कीजिए। बाकी आपको पता ही है आजकल सोसाइटी में आप देख रहे हैं सोसाइटी कहाँ जा रही है। बस मेरा यही एक मैसेज रहेगा शॉर्ट पे कि आप अपने कैरियर पे फोकस रहे और इंशाअल्लाह ताला आप जिंदगी के और हर एक मरहले में कामयाब होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये थे नाजरीन वसीम राजा जो एक बहुत बड़ा नाम है, इनसे हमने बात की, बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उनकी जो मैसेज है पूरे यूथ के लिए कि आप मेहनत करते रहें और अपने माँ बाप का मुस्तकबिल जो है आप अपना मुस्तकबिल साकार कीजिए और अपने माँ बाप के सपने पूरे कीजिए। शुक्रिया। RNA के सेट से मैं वसीम कादरी आपका मेजबान फिर एक बार एसिड एकेडमी अनंतनाग से आपके मुखातिब हूं। तो हम लोग और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, जैसे हमारे जो यहाँ पर इस एकेडमी के जो IT इंचार्ज हैं, IT फैकल्टी हैं, मोहम्मद अयूब ऋषि साहब, उनसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे कि आज उनका दिन है, क्या मैसेज रहेगा उनका। मोहम्मद अयूब ऋषि से बात करते हैं उनके डाइस से। सलाम वालेकुम सर, आपका खैर मकदम है जुड़ने के लिए RNA के साथ। आज आपका दिन है, आप एक उस्ताद हैं, आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरी मैसेज ये स्टूडेंट्स के लिए रहेगी कि वो मेहनत करें और मेहनत का फल आखिर में मिलता है। तो कामयाबी की जो चाबी है वो सिर्फ मेहनत है और अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए उन्हें हमेशा के लिए मेहनत करनी होगी ताकि वो अपने कैरियर में आगे बढ़ सके और माँ बाप का नाम रोशन कर सके। तो नाजरीन ये थे हमारे साथ मोहम्मद अयूब ऋषि जो कि IT फैकल्टी है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके।